Hagbasdang jong de kajing sekuri kajing ngi aigu yo blai baula dan kat lam bat ngi kumka Senior Christian University Kofling bagin yo bandreki ya kene ke youth week youth Sunday borok program kajing bila pendap kilang pok kajing lam kajong blai bat ngi gaj kamru bo blai dar kat lam bagin kajing sekuri kajing ne ke por nagaliang jong ke Christian University Kofling ki pedang sengoba ki parasamla ki kon kabalang lam ya barok ki bapet ni program ka jongi bau blai un kerku ya pi lengba ka ni ka jing sekuri lang ka jongi ha ka ka por ba ran ka por bagi dak seprang ka jing sekuri ka jongi ni pendam ka jing dua kukpa jongi ba meneng iwan ban IT ya ka ni ka jing sekuri ka jongi ki di ki bran bor ka jome semame penbet penbiang ni program ka jongi Siami kena ke simpan tabar, penkop ikut ke bor ke come, penkentang ia kena ke jeng sekri ke jongi, maulam sekri come beriban sam ke tin ke come, ai beka bor ke come, kalong halor jong iru, sengobat sengap ke jeng duai ke jongi, nabangi dam ngipan kertang ke jong Yesus Kristus nong penim jongi, menta bom syukur amen. Ini betangi ke jeng sekri ke jongi dak mi solang nembar jeng ruai ke ba arspa live kundai ba hadin jeng ke jeng ruai lapen bait master walam kupar yau penyau ba in sngoba ban pule ni tin ke jong blai bat ban bu hagi jeng duai alipi kun ublai da jing kmentungin ruai ban pen sawa jing it ublay ban pen sawa jing it ublay sao dong ka ket putrai sao dong ka ket putrai ngenang yat sha seyon seyon itenat jong u trai ngenang ya cha te sha se yon cha nong ba ba ku jong utrai jing ruai tiang on yai sa gat ba sha prang nang ya ngenang ya cha kari utrai ngenang ya cha kari utrai ribat yang bom jublat riba tiang bom jublat ngenang yat sha seyon seyon itenat jong u trai ngenang yat sha te sha seyon sha nong ba ba ku jong u trai Hasyo bangit lang siya jing duay. Ngan puli na katin ka jong ublay, kabangil aban siyam, na kasiti upol, ar, shikinong kuren, lanong kabahan riyo dekat kabakan riyo tertar, kumjuru, kasiti kabaningkong upetros, lanong kabaningkong dekat kabakat lai tertar, wat kumjuru, nagi proverb, lanong kabapra, dekat kabalai pusan tertar. Kikintian kibaong kumnia. Bat kaying ublay, kadon kajing yaso ayu bat kiblay tau. Naman ngilong kaying ublay ubaem. Kumba ublay ulaong, ngan syongsa hapo jongki, bat ngan yat senguba hapedeng jongki. Ngan long ublay jongki kiru kinlong upat lang jonga. Nabakumta tu yami no pi, na pedeng jongki, bat tu penyaklat no, yala di pi ong uterai. Bat tu wat ketak syuk, ikabom kuat, tingangan pediang ya pi haladia. Nabakumta habala penpo no ya kasingkai ka jimut jongpi tolong kibakan adekar bat tu penyai kerman janai ya kata ka jing ia ya kaba on walam hapi haka jing penpau uji sukres kumba kikun ka jing ko ngu ki bompen sri meringkat iladi bat kita ki jing kwa berai bom jukun hakata ka jing bom tep jongpi Henry kumba
uta ubalak khad ya phiru ulang ubakhuan tulang ma phiru kiba khuan haka jinglong jingem baro na bajar ubasyam yanga usyam ya ka jingem bat unyo ka jing isnay na utray henry uta ubale apam yanga upen sniu yala ka jong kamensiam baro kat kibasyun yanga ki iye ya ka jingyam kukpa jingi boha beneng long bakhoi kerteng jumi wan kahima jumi long kamon jumi nga ingu yame kutra jisu ka jingdon kat ka jome ko pa bat ngi lama kini singi ba let no kutra jisu ki jing sumar ki jome kutra jisu hapring jingi ko pa watla imat bun ki jing e kutra jisu habakum kini ki por ki bamenta ko pa re ka jing ai ka jing isnei ka jome kutra jisu kathe hangi ko pa bot kumju kutra jisu akani klemat ka bamenta ko pa nga IT ladi bot kumju nga IT nga kerpat kutra jisu bamen shimti mame ikini ki benta kutra jisu ki bon sa pendap kutra jisu kumju ilam ti mame du mensim bukhut ujome kumju kutra jisu ke ek bangin yo ko pa ninyo kutra jisu e kata kajingikai ka bana mehi kutra jisu e ka bangin la kutra jisu banlong kita ki jingker khu kutra jisu shaki weru ko pa kumju kutra jisu nga kerpat ko pa memendan ringkat kutra jisu hapring jingi ki khun samla ko pa menginlong kita ki beriu ki khun samla ki ba adakar ki khun samla kutra jisu ki ba shemphang kutra jisu menginyat kutra jisu hakata ka jing start bakata ka jinong adakar ka jongi ko pa nga kerpat kutra jisu habangi im kutra jisu kini ki por ki ba menta kutra jisu nga kerpat meme mendan ringkat kutra jisu begitu ki yeng ki ba mat ki jing e ki jing stom kutra kumju ki yeng ki ba mat ki jing ngusi ko pa men khia e kamensim ka jongki bot kumjur men khia habakim hat ke jing stom ka jongki ko trai bot kumjur ko pa ngakerpat ko trai jisu e kitu ki samla ko trai ki bala jingai no nami ko pa momen don ringkat bot ki ko trai jisu bot kumjuk men phai ya kamensim ka jongki shame ko trai jisu bakin itu ya me ko trai jisu ba me melong utrai ki trai bot usiem ki siem ko pa bot kumjuk ko pa nga aingu ko trai jisu hakaba watla ko trai ngimla ban syakri ya me haying Henry ko try Jisu ngila ko pa mensyakri pat mentaling bakani ko online service ko jungi ko pa bot kumju ke ka ba on sa bensyat hang ni ko try Jisu ki jing hikai bot kumju ki jingker khu ko pa nadong sidong ko try Jisu kenlong ko pa kita ki jingker khu haga jing em ko jungi bot kumju kenlong shisha kita ki jingker khu ko try Jisu haki yeng ki balang ki jungi ko pa bot kumju ko try Jisu ngakarpat ko try Jisu momenton kat bu syakri haba syobengin yo ya kata ka khubor nami ko try Jisu Penthali shwa kutra Jisu ki jingmut jing perkhat ki jongi ko pa mengin IT shwa kutra Jisu ki jingmut jing perkhat ki jongi bukumju kutra Jisu ngin IT ya kamen sim ka jongi kutra Jisu shame mengin la kutra Jisu mengin sngap ko pa ke ka khubor ka kran ha kamen sim ke ka khubor ka kran yengi kutra Jisu mengin long ko pa kita kiba ki jing hikai kutra Jisu ngin la ko pa mengin ai mengin samlang syaki weru kutra Jisu bot kumju ko pa mendonon kat kutra Jisu bat kani ka benta bar okawai kutra Jisu menyalam ti mamidu ka ding mensim ujang me ko pa bat kumju kutra Jisu ngadwai ko pa mendonon kat kutra Jisu bat kani ka jingseng samla kutra Jisu ka ba pelong mentah kutra Jisu mendonon kat bat ki kutra Jisu baro kutra Jisu ka bangin yo kutra Jisu wala kalong limba ka online service ro ni ka bangin yo kutra Jisu ngin yo syai kata ka jingker khu kata ka jinghikai ka bana mehi kutra Jisu bat kumju baro igi bro ngi pan ha keting Jisu Kristi ngadua ngakerpat mentah bahla kertaru amen. Tana kapor ini poi suai pat kebenta jong ka jing sekri ka jongi kata kalong bagin yo sngo ya kaktin ka jong blay ni Reverend NB3 saisin pat pastor ni pediang sngo bahaya pi bat ni dapan pau ka jing sngo ngu ya pi ba pila pediang ya ka jing penbat ka jongi kum ka society ingat bego kubor pin sama pediang jing ni kapor kan long kapor bat ka jing mentoy bat ka jing kerku yang kum ka balang hi baro kawai bat kum ka jing pen kre ya ke kubur ke bagin sayo pedang jongi ne kapor inyo ke mil boys na imasa ai ban job karja rin kum tanga khane kapor khat imasa ai ban job karja rin ben sheme ne ke benta bat hadin jongi ne ke jing rwai kerpang kerpat i pastor ben sheme le ke jong ke benta ke jong i
Hajingin Kristan Hakini kisngi Kamya desa tiabat kamonjong ublay Kung juga jingin Jong abat jong ki Ngilong ki Kristan ki badang yan Bat bertay Atungi kup neem kadulu Try Jisu Hajing im jongi Tungin long ki Kristan ki bahusyang Yoni hap haki jing penshoy jong ka pertay Tungin long ki Kristan ki bahusyang Yoni klep no hajing im jongi Ya ublay Kung ki Kristan Min ai ti hublay Ban lo ki kun jong u ban long ki saki Hajing em ban ten Snow baya ublay Ban len no ya ki jing qua brai Ka pertay Banong ban em ba kan adakar Bat ki bahong Ha pertay banta Tungilong ki Kristan ki bahusyang Yongi hap haki jing penshoy jong ka pertay Tungilong ki Kristan ki bahusyang Yongi klep no ha jing im jongi Tungilong ki Kristan ki bahusyang Yongi hap haki jing penshoy jong ka pertay Tungilong ki Kristan ki bahusyang Yongi klep no ha jing im jongi Ya ublay Kristan ki bakan adkar Presiden bayalam kanika jieseng ha kanika sengi kabakrau kabakentang kajungublay kamtam kasengi kabakerpang nakabenta kajiseng samla Youth Sunday ngai kublay ya ka komiti jo kanika Senior Endeavor Society Golfling papilai bentalem yang aru baniya Don ringkat bat pi hakani kasngi Youth Sunday. Ay kublay ki pastor kita men pesan kirong babalang bat ki baro ki khot ki parabangai juga ni balang ang ni ha golfling. Ay kublay na kabenta bapila diang yanga bat pila khot ru bani don ringkat bat pi ha kani kasngi. Shwa bangin poi sheka jingkran ini pendam haka jingduai yang ngo yamyao blai pa jungi pa bening namar kanika por kabakentang kasngi kabakentang kaba me mela penyo yangi ha kanika por ngi wan ban karpa ti ka jingdan ringkat ka jome lembat ngi wat hapdeng ki jing e ki babon kabangilade ban ya langba kini kisngi melapli kanika lat langba kanika online service mengilalaban rakhe yaka Youth Sunday dwayo blay bamin kerku yangi kerku langru yaki baro kibakloy ban shaskor
Yaka kubor juga jing penim Bapula ke jome. Kerku ika por ke badangsa barong. Naka bentaka buram ke jung Yesus Kristus. Amen. Sesisin pat ngakot sungob haru. Iki paralog bat ki parabangait. Kat kibala bania snolang. Bangi haka jing syakri haka ni kesngi. Boblei undon rengkat lembat pi. Bat un kerku ya pi kumju. Katim balabu deka jing sing samla KJP Assembly. Nakabenta kani kesnem arjar arpuwei. Kalong ki Kristan ki bakan adkar. Ngeptep kei kapapelong ika jing samla Assembly. Banbu kani katim. Ikan mana duka testament kabarim. Ublei upha iki briu jong u. Ban kren bat maham yaki. Habadon ka jingle. Palat hakaliang ka jingim jongki. Bad ublei ay ka kubor ka bakerpang. Langba kinong ito lupa. Prabangait ba it. Ngait ba don ka jingtmu ka bakraw. Banbu kanika tim. Bau blay layo i. Ya kanika pating benriu. Kabaga jinglong jingim. Kamlong syu. Katkum kamon pat ka jingkwa. Ka jungublay. Laban long ka don ka jingtawa. Baday banbu kanika tim. Kum kanika por. Ban penbha. Ika jinglong jingim Kristan jungi. Paralok ba iit bat ki parabangay katim jo kanika snem kumbala ang mentan ki Kristan ki bakhanat kar. Haka Bible kasi kabarim laong kinikikitien. Kumjo iki rangba ki bakham samla tos neng banlong ki bakhanat kar. Haka Bible kabala revise haka snem arjar khat khandai kabaki khat ka CL version long kumni kumjoro iki sinrang padang kham samla tu jor yaki ban sinchar bha yaladi haka English Bible New International Version ong to be self control haka Revised Standard Version laong to control themselves. Haka New King James Version kaong to sober. Haka Bible Nepali. Nga bapuli ka Bible Nepali bunsin. La pendenkam kaktin sangyam. Kani kaktin sangyam kawan na kaktin Sanskrit. Kawai na kaktin kaba Ruspabha. Hari India kabaki pendenkam. Kaktin sangyam kakentup lut yang kini kijing ong haneng baro. Ka jinglong jingim Kristan kaba atkar, ka jinglong jingim Kristan kaba bit kaba biang, ka jinglong jingim Kristan kaba sumar bahai lade, bat kum ta ter, bat kat kum ka jingkwa ka jungublay. Hakan ka bentau Paul ubetayo Titos kumunong syarai ka balang. Ban kentu yaki kam samla banlong kibakhan atkar. Parabangay bat ki para endeavours nilayos ngo barosite yo hapapiraki ikanika youth week nado basdang ka jingbot chokanika khan atkar. Mdadan kamsuban patay niya ka tabun kinong kren lese kilala de batay. Bat ngat kajingmot balaban long sensyar bhaya ladi ban long ki babam day ban kta da kine ki ki bas niu jogane ka percaya kum ka kiat ka drugs ka jingi mauria bat ki we pat ki jingdi bapen buai bat ban ka jingim ka bakhoy bahok bat bariu blay. Kata kalong ka jingmot
jong ke adgar dan ikan adgar. Ini pej mentakan dia sepang kini katiem kaba ngalapuli nabasdang bat kanong rim jongka ki Kristan ki bakan adgar. Ni pej Titos bat ka siti balatho siu. Apostol Paul ulatho yang ke siti siu Titos sakapor bau dan habendi harum dan ki babatai ba tho nakorin tingim laban syai kanu kabadei rei ubalong way ni ki nong trei lem basir ham haka jingalap yaka gospel kidan sautli ki city kabalong personal letter ka jungu Paul hadin yakini ki city Timothy kabanong kong badbaar bajungu Titos la khotno pastoral epistle kamot ki city saki pastor lani kenong syarai kabalang ladon ka jinget baki city so Timothy bat Titos la tho haka juga por namar ka don ka jingede hagibun ki benta Titos udai gentle ubala kela Kristan na ka judgment riu Greek bala kela Kristan daka jingelap ka jungu Paul haka jinglet missionary ka banongkong ka jungu Paul msibla ya thu syapang ka ying ka sem jungu bat ka por bat ka jaka joka jingkala Kristan jungu kumbala ya thu syapang Timothy ula don ringkat badu Paul badu Barnabas haka jinglet yalap bat seng ki balang keleng ulong nong trei balaban syania badu bat trei sitom bat sirram haka kam yalap yaka gospel Paul uit phaya badu syania hadu kata-kata yau Titos wong khon ba jonga udan kasap kabak kerpang ban penbet iki jinge joki balang dena kata daw Paul ula phai sya Korintru hapdeng ki jinge bat ka jing kenram joka balang hangto haka balang kritru ki dan sipon ki jinge namar ka balang kadanglong ka balang ka badanglung hakiti ki por kejingnya kilong naki Judaizer kibala kela Kristan upol siti seki Galatia bat Titos iweis pau ong ki jiu kibala kela Kristan kini ki penkulmar ya kani ka balang krit paralog bat ki parabangej ba it hanrei kini ki briu ki dang bat hi ya kaniam ka rukom jong ka Judaism kabala penkulmar ki Kristan kiba danglong ha ka jinget ka Greek culture kabala syungten rai ha ka don ka influence kaba jur ha kani ka balang Kristan ki don ki bawalong Kristan na ki culture bafir bat kalong kaba ban punya klat na ka culture ha kaba ki kilawan dan bun ki ba ong nyimdei ban klet ilaga juga culture berim. Hoy, paralog bat ki parabangej ba it, ka culture ka babhatam, haka purtay, ban ya ka culture balahikay, da ka Bible, mdon culture. Ka culture ka babhatam, ka day ka culture ka balahikay, da ka Bible. Nila siyam ya ka ju ka jing'e, haka Nepal mission jongi dan way unong to wong it was easy Israelite to come out from Egypt than to get out Egypt from them kalalong ka basok iki kunsel bakin mi nakari Egypt handai kalalong ka ba bade kari Egypt kan mi nakajingim ka jongki kalong kumju ki parabangay pa dikani ka culture
kabala syong nong rim haka jingim ke jongki kalong kaba ban peniklat dei na kata daw Paul sngudei ba ban phayo Titus ban trei kum unong yalam haka balang great ban thong kinong sharai kiba biang bha ka qualification makin laban disiplin iki para bangit haka jinglong jingim Kristan kat kum ka jihikai sung tunrai kabalong kat kum kak tin ka jong blay Martin Luther uang kumni a letter of counsel about right ordering of the churches in Crete la ongro baka city ka babtha shapang ka jingbo bet burunti ki baro haka balang hakrit paralok bat ki para bangit kane ka city la tho haka taka rukom haka la kentup iki jing don kam naka benta ka jing tep bat don kam hadu kata-kata bat ka jing Kristan haka tin fareng ong fulfill the needs of the churches kalong ka city ka bat don ka jing kya hadu kata-kata bat ka balong koridor kasinong create ka dek ka way naki snong kebedan ha dolonong bapra naki prapotli ki dolonong haka Mediterranean Sea ngete bagi higijing jingem ban haka dolonong bonsen ki beri ki basahang ni ki syam ki jinjar haki eryong haki tsunami bat kumta terter bat ki dan si bon ki jing haka late kawan kamlong ka basuk ka jingem hangni hadolonong omtang kata hakanika snong kret ki brio kilong ke basniu haru kata Titus iwe khadar lo ong kumni ki nong kret kilong brabor bat ki balamler ki riu klau boman bat ki jelangut bajai pede modur ki para bangai para samla mentat haraya kinu ki samla ki bala pendep ya kajing poli teologi pa syakari muslim kumalong menta syari Afghanistan manlong ki missionary kumno kanlong kai kajing perkhat jing sngo tharai ngimkran ya ka menta ka kani ka snong kret menta ka balang Kristan kala roy hadu kata-kata ka percentage jongki Kristan kadon hadu prapoi persen ka Eastern Greek Orthodox Church kadai ka balang ka bahetam para endeavor ki samla Kristan Titus sebagai samla Kristan ubat tiap yakini kiai baro namar upol badu Titus kilale visit yakini ka jaka balong Paul ha ka Titus ka ba iwe san wang la ino yo Titus hangni hakret utep kiai baro hadu katno kadon kajing Henry ula kloi ban sacrifice yaladi nakabanta ka gospel nakabanta ban yarap ka balang kabadon hantu katim kumbala ang nabudubas ng kalong ki Kristan kibakan adgar para endeavors kani kamangala ang nadumene ki khan adgar kaktin khan adgar ngamdan dan kamsyu ban batay nyingi syam yakani kaju kaktin hakikam ki apostol ru lenang ka basaw hangtu laong kini ki farisi bet sadusi kila brengem berset yo Petrus bati ki senran ki jong Jisu baki maham bakim dei man yalap yaka gospel Andrei kai ka jubab jong Petrus badu Yohanes kalong to kan mapi bangin kongo yapi ne ngin kongo yoblay to kan mapi bishar mapi perkat mapi kata kalong kaktin kabangin isyam hangtu
kajing petha jungu Paul Titus prabangit bait kalong ban hikai bas neng iki rangba kentai samla hadu ki mrau bat ki syakri bat yaladiru ba unlong kan nuksa ka bapha hakmat jongki bakiwei kinam yo ban keno kinam yo ban krenbein ya ka jingim ka jungu Titus don ka jing start hangni paralok bait bat ki parabangai balabu kani ka thiem ki Kristan ki bakhan atkar mishimla ong samla Kristan ki bakhan atkar la ong Kristan ki bakhan atkar don ka jing start hangni balabu ka thiem baka jing mot kalong tang ki samla jok kani ka jok menta handai ki Kristan baro ki badon haka balang para lok bat ki para bangit bai kum nong yalam unlong ka nuksa ka babha hapdeng ki para bangit hapo ka balang tangi artli ki lenong ka nongkong bat baar la pendon kami ka tien atkar bat ka jing sinchar halor lade haru sansin kom tangis ngotu haru katnu kalong ka ba don kam ya ka jingem atkar bala pendan kam hakane ka city ke jungu Titus kom hakane ka society bala khle jaktung tang ka jing hikai bat ka jing yalap kanam long effective lamda kumunong yalam kumu pastor kumunong syarai lapni ka nuksa dala ka juga jinglong jingem Kristan kiba bomlong atkar bat kiba bamla ban sinchar yala ka jingem kinamla malong kiba job haka kam pastor nongelam balang ne haka kam mission rukumju haka experience ka jonga ayo I katu kani kinongelam balang kibadang samla kibadang sirham kibadang suksit haka jaka kinlong kan nuksa kababha iki parabangai kiong ban naga pulpit lada pimmon yanga mina naga balang hato kadika nuksa kababha Paul kayo Titus maun bat yakani ka jingem kaba atkar ka jingem kaba peni ka nuksa kababha hakmat ki parabangai kani kalong kabadan kam niyo kapor ka jinglong samla kalong kapor kabakmen bat kabadap daga jings ngobha sudah ki tamasa ki babon ka jings ngobha ki babon hakaput ka tem ka syat ka ruai kini ke berkhat ka dei hakapor ka jinglong samla ndala temen kami kumangi ndon jing bangshu kadang dei kapor ka bang iki samla namar kata kadaw ka jinglong samla ka dei kapor ka bakmen ki don rusibon ki jing bat ki jing penshoy ki baklan ki bawan haka jinglong samla namar kata kada ecclesiastic sestis wang kharwel nang khandai wang ko samla to le kamen hayaka jinglong samla jongpi to komen kat ba pidang samlam le ke ka ba pi kwa man le bat but ya ka jing kwa ka dono jongpi hanrei wang kan mau ba blei un bishari fi ya ke ka ba pi le kaman ka por juga jing kaman por juga jing sungobha ka dei hanrei ka ba don kamman kan mau ba blei un sa bishar ki baro kabangile akapor ka jinglong samla akapor ka jinglong samla ke jingle popru kibon udabet hakasam ka basan arpusan dekat ka banyo wang budwai hau blei anga blei ma piki pop bat ke jing bakla jonga ka jinglong samla jonga kadai kapor ka bajur ka jing sirham
ka excitement ke jing kwa ba bun chat ke jing perkat ban kenjo sya ki ba sheneng kane ka de ka por jing long samla ka don ka jing shisha ka ba kraw ka don ka jing ong lada umdan ding haka por ka jing long samla kalong ka ba ban syam ka jing sait haka por ka jing long temen ka dei ban don ka ding ka jing syram ka dei ban don hanrei tu tip ublei unsa bishar kani kalong ka jing maham para ende beror hakane ka phang yimla khlam dat kedeu yaki samla ki bang isyam haka bible haktin ke jung ublei haka ba ki long ka nuksa ki ba ha bat ki nuksa ki ba sniu kidan kiwe ru ki samla haka bible hanrei mentangin kedeu tang arngut ki samla habang ipet yo samla samson ubaw blei ula pensle yo u badla hai yaka bormet kaba kerpang badla khot yo u unasar balapan kentang nau blei batu badai ben kendia si bon ke haka jingim ka jungu kenang ba unong yarap ya ki kunsel persya ya ki nong Filistia ki balong ki nong shun ki ba klein jog ki Israel hanrei namar ka jing bamlaban sinshar ka jing long jing bamlaban atkar yalade bat balong atkar ula fail pan pendap ya ka jing tumu ka jung ublei ula lilam ya ka sap bat ka ikhtiar bala ai do blei haka kente delila para ene boror para samla jo ka jok pi perkat kumno yala de hato piru pilong kiba aiti yaki ikhtiar bade ka bor ka bobleu ai hafi shaki kiba bomdai kum haka delila kumaleo samson in peipat so wepat usamla bat ka jingkot ka jung samson kalong haka jing jaburam bat ka jing leran hakmat kinong shun hanrei habang ikmipat ka jingim ka jung Joseph ubala mati ki jinge nadu dang khna ka jing isi bat ka jing nyoben jong ki men ki jung hadu kila mod ban peniap ya ula im ka jingem ka baso sat bat ka ba sha jenjar na ka ba kendo ya ka jing tenju bat ka jing penshoy ka ba etan hadu kata-kata kamlong ka ba suk ban yeng ha pedeng kum ka ka jing penshoy ka ba Joseph uya kendo ngilat tiap ya ka Bible kamlong ka ba suk hanrei ubriu ubala ban sinshar bhai la ka jing em badu bala long atkar ula joblot kita ke baro hadu ula laban poi syakliar hulum joka jingem badula long ka nuksa ka bakraw hari nongwe hapdeng ki briu ki ba bamtip yo Jehovah sim haro ai yakane ka certificate wang nyimla ban syam ubri uba khambet ban yo Joseph ubri uba don umansim ublame Genesis saupuai la pupra ko ki samla Kristan jo kane ka jok hakane ka jok ka bamenta tolong ka nuksa ka ba pha de ka ba em ka jingem ka ba atkar bat ka ba shinshar bha yalade namar ka tim ka ongkumta ya phi bat yanga ka krsio yangi ya phi bat yanga hakane ka snam bagi samla jo kane ka juk kila de ban long kumu Joseph kiba shinshar kiba laban shinshar bha yalade kabenta kaba ar apostol Paul ukunturu yo Titus bantung kitu men basan bat kita kitu men basan
kin hikai yaki para bengai ka kret ka jing hikai shon tenrai ka jing hikai shon tenrai ka banalla mada kaktin faring sound doctrine kani kalau ka jing petha kani kalau ka dan kam hadu kata-kata haka balang create kum hakane ka por lanangin puli haka lenong ka banungkong city teto titos lenong ka dekat ka khandai la ongkum ni udai ban long wa bats kam ka khubor ka ba laban shania bat ka ba yadei bat ka jihikai shong tanrai haka bible khasi kani ka sial version la ongkum ta kumalaya thu bahak create ki don ki nong hikai bapakla ki false teachers kom ki jiu ki banget haka hukum bat ke jingle ki niam ki rukom babunjat ki Greek ki banget haka gnosticism ki jing hikai jongki kalong pursha hadu kata-kata ya ka jing hikai sung tanrai jong ka jingai Kristan kini baro arjat kenhun kilapan kulmar ya ki para banget ki badan hangtu haka por jung apostol Paul ki don ki ju ki jinge haki balang ki baulah seng ki don hapudeng ki jing kulmar ka bakrau haka baki rung ki jing hikai bakla om kumbo Paul ulah hikai yaki kumtau Paul ulah dei ban tho ka shiti ki balang ban Muhammad ban hikai yaki yaka nongrim ka basisha jong ka jingai Kristan sound doctrine kom haka balang Galatia balang Kolosai bat balang Efesus kumjur apostol Petros utho saka shiti haka shiti jong u Petros ka ba lenong ka ba ar kini ki nong hikai ki false teachers ki balapan kulmar ya ka balang kaspas nem ka bakat kendai spa bat arpo kilong kis nem ki ba ha ka ba kila mi kini ki religious philosopher ha ka balapan kulmar biang iki balang Kristan ha ka ne ka percaya kiang mau Jesus Christ dei ubriu joka history kan baga jinget Kristan jongi kalong bau Jesus udai ubala pensisha daka history historical facts kiang rubau Jesus simla one hakane ka percaya haka jinglong bakan jado kiang pat ka jingwan ka jung Jesus kalong haka dor bakan jam sim kane kalong ko jinghikai jong kini ke religious philosopher ke ba mi hakane ka spas nem ka ba khandai ba ka bar pho ki kairu ba ki we ki niam ru ki don sim jong ublei kumalong haka balang Kristan lara mani blei ya kanu haka niam ka ba kumnu ru khaddu baro kin poi isya beneng ka ba ki kita kalong ka jihikai ka jongki kabaktin faring ya kani ki khotka pluralism kani kadi ka jing kabak perthei ka balang ka badan ka perthei menta ki kandu kani hi mat kan sa thaulenti ban poi syakata kabaki ong one world religion baroki niam kilong kumju ndon jinge fer kani hi mat kan sa poi syata kini ki pensisha ya ka jingkren ka jung Jisu haki sngi ki ba khaddo kin misibon kin no hikai bakla bat kin syukur ki babon kin ya ongu khrisang ni baru khrisang tai hanrei phiwat ngai ya kita Jisu haka gospel mati jol nong ba arpu sao ulama ni kata baduang tangkita ki ba yaine hadu kabakut kinlay ki para ende boros ni haka juk kaba bat ka jing start kala roy hadu kata-kata bat ke brio ki babon kilas dang ban perkat
dekat jabing kebat kajing perkhat kajong ki haka jinga day badu blay bala haka jinga day haka jinga kustan ru ki mi ki philosopher religious philosopher hakini ki singi kabapan kulmar iki parabangai iki Kristen haki balang ki jungi para inde boros ka thiem ka badan mentekasnem ka long ka thiem ka ba daipor hadu kata-kata ngala ong mene hangni ka don ka jing start jong ka KJP jese samla KJP assembly banpu gani ka thiem dei ka jing lam ka jung blay ka dei ka jing persat mensim ka jung blay la don kam ban kren kum kani ka thiem ha kani ka juk ka ba menta hagini kisingi jongi mentaru kilami bon ki jihikai bakla balayalam bakla iki babon bat khambon ki dehi ki samla Kristan ki bangap hakini para ande boros bat ki para bangai pilaban ong yenga balenga poi sekani ka phangpat habaka tim galong do kumwei pat hanre ngakwa ban penias nolang yakani kaba wan nakani ka jihikai bakla ka sound teachings ka sound doctrine juga balang Kristen ni dan am yakani haka jingim ka jungi khamtam ki samla ki ba dangdei ban ya ka linti ka badang jurong sound doctrine ngakwa ban penwan hakata karukom bahkan iki juk kaki por jungi meta kabangia kendu ikini ki jing komba ki parabangai ki kendu hakapor ka jung apostol Paul hakini ki sungi jongi mentaru kilami bon ki jihikai bakla balayam yalam bakla iki bon bat khambon ki dei ki samla Kristen kumalong mene kini ki jihikai bakla kilanang ki urasong nakapor sakapor kat banang wan kisngi kata kini kinang roy ngampo aban jer kerteng yaki kiai kita kibatrei hakani ka juk haka balang ka jungi mentam ki budan sibon wat hangni ha Meghalaya hari Meghalaya ru hari Nepal ngilamat ki dan hadu khat arjat ki kenhon ki badan kini ki bahikai bakla ki kam yaladi bakide ki Kristen ki penan kam hi ka Bible ka ba mangingi penan kam hanrei ka jinghikai jungki kalong bakla bak bat kimede katkum ka jingshisha nagaktin ka jublay kiyong long Kristen shim ka jing pun baptis hadin kata katbamon pilaban le yaki niam ki rukom barim jofi katbamon kata kalong ka jinghikai ka jongki ki penan kam hi ya ka Bible ka ba mangi ngi penan kam ki ong ba kat kum ka jihikai jo ki gnostic ki ong ba jisu mshamla wan hakado namar ba basic doctrine jong ki kalong gnostic kalong ba baro ka ba long kenja do kalong ka ba sniu ta ka mensiem kalong ka ba bha kum ta uble umla ban sim ka jinglong do kamot kam don jinga day am bat ka mensiem moblei umla ban penede bat umla ru ban sim ya ka jinglong briu ban wan syakani ka perthei kata kalong ka jinghikai ka ba ethan kumba kalong igini kinong hikai ki ba menta ki mi namar kata ka daw hapom dan jinga de am ya kani ka met badu blei lekat baman kat baman ya kat baman hakado leki kam sni ulong kam paman ulong kam au riar ulong
barok pilaban le namar ba kane kamet kam don jingade eru am baduble kata kalong jing hikai long kristan rong sekabalang penbaptis kat bapimon kalong hak takadur ka jing hikai ka barung hakini kisengi ki paralog bat ki parabangai dan hakasnem kat kanai sebab proportioning kat banganang tre hakabalang mulai ladai ban weng balang daki pongut ki samla kristan ki jongi tang hamulai handai ki balang soru labun ki lamat ya keju ke jingjia ki parabangai dan ki kenhun ki wer ki samla kristan naka balang presbyterian ban wan syaka bible study jongki bat ki ong pindam hi haka balang jongpi mlelei tang ban yo ika jing hikai naka ktin ka jongblei ngamong ba kini kilong jing hikai bakla lani ka false teaching hanrei kalong ban pen bakla la tiki samla ki jongi ki samla kristan jongi bakla pen bakla la ilaban ong bakimde ki false teacher ki samla presbyterian jongi ki kala ki late ki bible study daga basungtho ba shulet hikai ban sungtho eka bible anda kila poi syakani ka bible study ki kharwat haka doctrine jongi ki balang presbyterian sepang ka jing penbaptis correct bat ki para ki samla ki jongi ki ngop hangni ki kelalendang hangni bat la deban od balang de ki po ngut na ka we ka balang na ka bantakani para bangai bat ki para endeavors kay ka banlong kumni kini beriu kiba pengap ki beriu kila pen bekla ika jing hikai ketinu blay kila yalam bekla ki ong bagi yalap ya jisu yalap syakan jing sepangga jing penem ki penan kami heka bible hanrei hangni ki pen bekla ki atak ika doctrines jongka balang presbyterian kalau ngapasungsi hadu kata-kata kay ka jing kain ong way pastor bakini ki beriu kin ai aka sngi ka bakadu da ka ba penkulmar bat penbaklalat iki samla ki jongi kay ka daw ka ba pelong ki para endeavors ki para samla ka daw tunrai ka long ba ngim sim labu ika nongrim haki ka balongkas doctrine sound doctrine ka jing hikai syong tanrai kabanala haka jingim ka jongki ide ban aingo patio blay nakani ka jingjia kabalajia ki bon ki balang hangni hasor khamtame ide ban buram iki samlarang ba jong ka to por bakilong ki pioneer joka bible study kebetulan basan bisi light flang tumen basan RD Cruz but Mr. Air Force 90 imdon sumunta hangni ladon sipo UK laban don kiwe ru kiba lalong ki pioneers jong ka bible study ha ka to por habak yi baki samla ki jongi ki baklalat ki baklalenti bat kelas dang ka bible study haki balang ki jongki bat nakani ka bible study kilalaban bat ki samla bat kani ka bible study kala yad hat shado ki nongkundong bat hadu menta ki bible study kilong ki baklain ha haki balang presbyterian jongi ki paralog bat ki parabangit bai habangi puli ka shiti titos lenong ko ba dokot ko ba khadwei ko ong nabaw play lapan pau ka jing ia jong nakabanta ka jing penem jong ki brio baro baka jing ia ka hikai yangi ban inano ka rukom im bamru blay bade ka jing kwa brai bak kenja percay bad ba im daka ba sinchari ladi ban im hok bad ban im rublay ha kaneka percay
kani ka team ka ai jing mot ye phi bat yanga ka ai jing prakhat ye phi bat yanga kum ki seng samla jong ka KJP assembly mangi day ban bisar ban prakhat bha yala ka juga jingem ban dengan long ka jingem ka basin char yala de ban em ka jingem ka bahak ban em rublay ha ka ne ka percay but ka team ka ba ong ki Kristan ki ba khan atkar kumba ka team kalong ka jingim Kristan ka ba khan atkar manlong ki ba pengor watchful ki ba start ki ba husiar ki ba jai banabi shar bha swaban rai kanu kanu nado ka jing pule dangle ka jing songkha songman ka don ka jingle thurmur ka ba kraw hagi samla joka balang hakaliang ka songkha songman wai pastor wala temen rangma bamdan syua pedeng jongi menta joka sinot yong kumni 3 kilong ka ba thamulam andrei khalong ka jingsisha ka ba kraw yong kumni ki samla Pikhar lok na yodo bat pilek breadthrough hayodo kalong tin ka ba bat ka ba khor handrei para bagay ba it bat ki para samla kalong ka jingsisha ka ba kraw ka jingsong ka thurmur kalawan ra ya ka jing jaburom ka ba kraw ya ka balang Kristan ka jongi ka team juga ni ka snem ko balong menta kan ajing mot sibon bat kan penkandit yangi banlong ki kinjabala jit ki lengdo jung sim ki briu ki bat day ki jung blay kani ka team ka khot yangi ka wer yangi bat ka ajing mot yangi bakani ka snem ka team juga ni ka snem arajar arfuai kanlong ka jing kerku ka ba kraw yapi batenga ngalong no du menenga kwa ban repeat biang ya keju kumba kini kino hikai bakla ki ba khot ki false teacher ka ba ki batai ba blay umla ban long briu bat umla ban sim me ka jing long briu para bangej bat ki prolog ka jing shisha ka ba kraw ka long ba blay ula sim ka jinglong briu wan shakane ka percay ka don ka jing thmo ka ba kraw ublay ulong badon bor ulaban su ong na beneng nakabenta ki pop ki jungi wang ko ka khun bon riu ka pop jong phi la map ulaban pun banana beneng ru ka biangi hanrei ka jing shisha ka ba kraw ka long bau jisu wan shakane ka percay komo briu em como brio ula yai como brio but kani kalau ka jingsisha ba ulong ka model kat kum ka jingkwa ka jingoblay tinoblay ko ong jisu long brio oba janai ba doblay ba janai jisu pni ya kata ka dur ka jinglong brio kumno briu udai ban long kat kum ka jing kwa ka jing blay namar kita don kam ban wan sikane ka percay ban im kum briu pni ka nuksa kumno briu udai ban long udai ban im jisu long ka nuksa ka jing long briu basisha briu ubajanai dei namar kata ka daw ublay uhap sim ne ka jinglong briu banun wan sikane ka percay ban peni hakmat ke briu manga ngade briu bajanai kami nga bado peni ya katakan nuksa kumjuro ka tinu blay ko ong yangi mangin em ka jingem ka bak kenjabala jit ka jingem
kaba hok ka jingem kaba bet ka jingem kaba la ban pen sngo bha yo bleng kani kalong ka jing ong ka tin ka jing bleng bleng ni rap yangi ki para ende bros kon ka jeseng samla halor kani ka thiem ila yo si bon ki jing patai na ki pastor ki pa pher ha lor kani ka thiem te ngawan ra ye kani ka jing pasat jingbot bakan long ka jing rap ye phi bat yanga bablei un kersio yangi langba kani ka thiem mangin penkela durno yelade bat ngin ka jingem ka ba atkar bat basenchar bha yelade ublei un kerkhu ye phi kum ka si union hangni hapo golfling bat ka si ki samla kristan ki badon hapo का केजेपी असेंबली हमारे खासी नहीं समझने वाले भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी में जो हमने कहा अभी यह तो सब आप लोगों को बताने में संभव नहीं है, लेकिन इसका जो मुख्य भाग है, मुख्य शिक्षा है, उसको आपके साथ हम बांटने चाहते हैं। जो थीम इस पर है, इस साल का थीम है संयम का जीवन। हमने बताया नेपाली भाषा में संयम का अर्थ होता है अपने को सब खराबी चीजों से अलग रखना और सब बहुत खराब चीज से अलग रहना और अलग जीना। और जिस तरह ने परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखाता है कि हम लोग परमेश्वर के चुने लोगों हैं और हम चुने लोगों का जीवन भी परिवर्तन होना चाहिए। जो जीवन परमेश्वर के लिए खुशी का जीवन हो, परमेश्वर स्वीकार कर सके हमारे जीवन। कितने लोग आजकल झूठा शिक्षा बहुत बढ़ रहे हैं संसार में, बहुत विश्वासी लोगों को भड़का रहे हैं और गलत रास्ता पर ले जा रहे हैं। इस सभी से हम लोग अलग रहना, होशियारी रहना और अपने को संयम रखना बहुत ही जरूरी है। क्रिश्चियन जीवन केवल बपतिस्मा लेने से और मंडली में होने से ही मात्र यह पूरा नहीं होगा, लेकिन हमारा जीवन भी हम जीना आवश्यक है। हम ख्रीस्त यीशु ने जो शिक्षा हम लोगों को दिया है, इसी तरह का जीवन जीना भी बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर आपको भी, जितने भी प्रभु यीशु में विश्वास किए हैं, आज के ये थीम जो है संयमता, जो से अपने को सुरक्षित रखना, अपने को ठीक रखना, बहुत खराब चीजों से, खराब जीवन से अलग जीवन जीना, यही शिक्षा आज के थीम से दे रहा है। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष करे। आज के दिनों में बहुत लोग हैं जो भड़का रहे हैं, जो चाहे विश्वासियों को दूसरा तरफ ले जा रहे हैं, उन लोगों को विश्वास से। इस तरह हम लोग होशियारी रहना और इस सब कुछ से अलग रहना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीष करे। उबले उनकर खो ये भी कोम का सी यूनियन का बदन हागने का बाlang golfling बफिन यो ban perkat mai ban int mai kumba kani ka thiem ka ong yangi nakabanta ka buram ka jungu amen. Kublai sibon pastor iko kubur ka pilasam apreng jogi ka por ka bakran ka bahikai ka bayarap yang ikum ki kon samla kumno bangit im hagani ka jok ka bamenta. Kublai sibon pastor kubur ka jongpi bat ngidwai ru bo blai ulang rengkat bat pi
lambat ki kam ke jing troi ke jing ta ke jong pi ba pinang yo ya ka met ke ba sha ke ba klan i dwai ru ba pinan lep mi na gani ke balang ka jongi ba pin poi sok sel ka jong ka ying ka sam ngai khublai ru ya barok kini ngesim benta hagri ke jing sekri ke jongi na do kinong ya lam jing ruai bat kerpang ru ini ki perlok ki beet ki jongi ki balai rap ban pinbit penbiang ya kani ke recording ya ai khublai ru ya barok ki bapet ya kani ke program ke jongi dengan penuai no ya kani ke jing sekri ke jongi da bang ya sok lang ya ke si plat song bat hadin jong ne ke jing ruai kerpat i pastor bin ai ya ke jing kerku penuai Kabasanya Jisu Krisutrai Aduai unyalam borya nga unai ngakular ban persyang jong uban le Puji sunong pen imbat nga tu syong ne jiem manakas ni benlong jingkular Bambulik tin ublay batu wai jar jar ngan kersan jing mani balang ublay i ban shem yala benta datmu ban syakri Wei pat men sim ngan wan lam shutrai da jing em ngan syakri ngam ben nut ban ai ya ringan yai ken mau aki jing du wai ban ben yar jing long shi para utrai Sa sisinpat niya ay nguyame namar mamila don ringkat lembat ngi hakane kapor hakabang iyo ban yathu yakane ka kupor nakaktin ka jungublay kabalong ka team jo kane ka snam jo ka jesang samla KJP assembly ka jinglong kristan ka bakhan atkar tukar khulang ba kane ka sim team bangin yo ay ka bor ka bathmai ka pantmai yangi ban im ka jingim ka bapan sungubaya mem ha ka ba wai no to ai ru ba ka jingai ka jung jisu ka sibau try jungi ka jingit ba ka jung play bar pa lembat ka jinga slok jum si ma khoj long lemar kat ban ngi manta ba hala ka taru amen